Bapak Ibu sekalian, dengan dibukanya acara tadi, maka kita masuk acara inti ya dengan kita akan bersama-sama menyimak paparan para narasumber yang nanti akan diawali oleh tamu kita, mitra kita ya, Dr. Abdul Hafaznya yang jauh-jauh dari negeri jiran ya, join nama kita untuk berbagi, dan nanti disambung oleh para presenter berikutnya. Dalam acara ini seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Dekan, tema kita untuk berbagi pada tahun ini mengambil tema terkait dengan business sustainability. Jadi keberlanjutan bisnis Bapak Ibu sekalian, terutama UMKM, di mana UMKM itu menjadi sokok guru perekonomian. UMKM menjadi harapan ya untuk bisa struggle, bisa bertahan dalam masa-masa sulit saat pandemi seperti ini. Dan pada tema siang hari ini kita mengambil improving business sustainability, terutama kaitannya dengan halal product management. Jadi bagaimana kita mempertahankan bisnis kita, baik kecil, menengah maupun besar, terkait juga dengan isu-isu yang sekarang sangat krusial dan sudah mulai disadari oleh banyak masyarakat terkait dengan sertifikasi halal produk. Ya, anak-anak milenial pun sekarang sudah mulai sadar akan nilai halal. Jadi alangkah baiknya ketika kita punya bisnis sekecil apapun dan nanti akan berkembang supaya berkelanjutan, maka kita harus memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku yang diminati oleh masyarakat dan juga perkembangan selera, perkembangan ilmu, dan perkembangan semuanya. Nah, saya tidak akan menyita banyak waktu para presenter, ya saya silahkan. Yang pertama kepada Bapak Dr. Abdul Hafaznya ya, dari UMT ya sebagai mitra kita dalam kolaborasi ini untuk menyajikan terkait dengan bagaimana improving business sustainability dan mengembangkan manajemen produk halal. Kepada Pak Dokter, saya persilahkan. Oke, terima kasih Dr. Hajah Darul Asih. Oke, yang saya muliakan Ibu Dekan Sofriana Imanusi, dokter-dokter, dosen-dosen, para UMKM dan juga mahasiswa daripada Mercubuana sekalian. Assalamualaikum dan selamat tengah hari, selamat petang. Terima kasih atas jemputan ini untuk memberi ruang kepada saya untuk mewakili UMT untuk bercakap mengenai improving business sustainability using the halal product management. Okay, saya sediakan bahan saya adalah dalam bahasa Inggeris sebab saya tidak pasti sama adakah bahasa saya akan dipahami oleh semua orang Indonesia, jadi saya senang menggunakan bahasa Inggeris saja. Tetapi saya akan menggunakan dua bahasa untuk sesi perkongsian. Okay, so harap kalau saya boleh tanyakan saya terus nanti. Okay, boleh lihat saya punya screen saya? Boleh dokter. Boleh. Boleh. Ya, sudah dokter. Sudah. Okay. Okay, so ini kita punya acara hari ini. Saya dan juga para narasumber. Betul kan narasumber? Saya pasti mungkin betul narasumber daripada Indonesia juga hari ini. Saya hormati juga Dr. Seri M. Pramodena, Dr. Arif Bowo, Dr. Syafrizal, Dr. Mas Wahyu Wibowo, Dr. Suprapto dan juga Dr. Darul Asih. Semoga peluang ini kita boleh kembangkan melalui kolaborasi di peringkat dunia nanti insyaAllah. Okey, saya selalu utarakan ini dalam saya punya sesi-sesi perkongsian. Okey, untuk para pelajar dan juga para UMKM, if an egg is broken from outside force, life ends. If broken by an inside force, life begins. So great things always begin from the inside. Maksudnya sini ialah segala perubahan atau apa yang ingin tercapai dalam melalui kita punya kos dalam, kita punya kena dalam hati sendiri, from your inner inside, your feeling untuk berubah. Okay. Kalau melalui kuasa luar daripada outside force, okay, so will be life will be end. So that's why apa-apa sekali pun kita perlu ada keinginan untuk berubah atau ingin untuk berjaya untuk capai kita punya kejayaan, insyaAllah.
Okey, sebagai pembukaan, saya mempunyai diploma dalam bidang keuangan daripada Universiti Sdn Biding. Saya punya degree BBA dalam bidang human resource, Masters in Education, PhD in halal supply chain. So I start involved in halal when I study about halal supply chain in Universiti Malaysia Pahang. So this is a few papers that I published using in halal. Okay, on halal supply chain, halal warehouse, and halal transportations. But now I'm switching my studies on individual behavior. They're talking about willingness to pay for halal transportations. I'm talking about halal pharmaceutical, halal cosmetic, and so on. Okay. Dan juga saya juga fokus kepada bukan hanya kepada produk halal. Sekarang ni saya dah tukar saya punya kajian kepada kenapa orang Islam, why Muslim users still using non-halal products, especially for the halal cosmetics. Okay, on cosmetics. Okay, hari ini saya lihat ramai sekali Muslim yang masih menggunakan kosmetik yang tidak saja halal. So this is very interesting. So that's why now still on halal, but I switch my area towards more on consumer behavior now. Okay, so this is my content of our slide today, introduction, halal accessibility and halal sustainability. Okay. Halal itu maksudnya adalah dibenarkan atau permissible. Sebarang benda yang dibenarkan digunakan oleh Allah SWT dikira sebagai halal. Kita ada 3 kategori produk, iaitu kita ada halal certified, yang mana which is fulfill the requirements by syariah or by standard. Itu dikira sebagai halal certified. Maknanya kita dah apply halal, dapat, dan kita adalah sebagai halal certification. Kita dah halal certified companies. Yang kedua, kita ada non-halal, yang mana barang ataupun barang-barang yang menggunakan sumber tidak halal, seperti animal urine untuk cosmetics, atau unsafe or unhygiene to be consumed, atau benda-benda yang tidak halal seperti babi atau anjing. Ini sebagai non-halal products. Okay. Yang ketiga, kita ada non-halal certified products. Ini yang banyak. Di mana produk yang mana menggunakan natural ingredients, free from doubtful match, but uncertified halal. Barang-barang ini diusahakan oleh orang-orang Islam, di mana tidak menggunakan barang-barang yang tidak halal, tetapi tidak mempunyai sijil halal. Okay. So inilah yang banyak digunakan oleh kita punya pengguna. Even in Malaysia pun ramai sekali kita punya SME ataupun yang small business industries yang mana mereka adalah menggunakan barang-barang yang bagus, tapi mereka tidak memohon sijil halal. This we call as a non-halal certified. Dari segi barangan dan juga contohnya untuk kedai-kedai makan, restoran yang mana mereka semua menggunakan barang halal, tetapi mereka tidak memohon untuk disertifikasikan. So that's why we call it as a non-halal certified. So this is doubtful. Okay. So saya dapati ramai sekali Muslim menggunakan mana kategori ini, non-halal certified products. Okay. So that's why saya sangat suggest, sokong ataupun mendorong kepada semua kita punya UMKM ini supaya memohon sijil halal. Kenapa? Ada banyak manfaat yang mana kita boleh dapat daripada halal certification ini. Okay. So biasanya kita terdapat 3 produk utama untuk halal. Yang pertama, kita ada halal cosmetics. Okay. Yang mana kita boleh lihat hari ini, ibu-ibu, para UMKM, para dosen juga boleh cek diri sendiri, tengok. So apakah brand atau produk kosmetik yang digunakan oleh anda semua hari ini? Adakah semuanya halal ataupun di dalam kategori non-halal certified? Okay. Yang kedua, halal pharmaceuticals, ubat-ubatan. Di Malaysia ini ada satu isu besar baru-baru ini apabila kerajaan seolah-olah mewajibkan, force us to use vaksin. Okay. There's an issue about is the vaksin halal or not. Adakah vaksin yang kita gunakan itu adalah halal atau tidak? Okay. Sebab yang kita dapati hari ini, walaupun ada produk daripada Pfizer itu dicipta oleh saintis beragama Islam, tapi belum lagi dia sudah dapat sertifikat sebagai halal. So this is a big issue in our study juga, halal pharmaceutical.
Yang ketiga yang paling banyak ialah dari segi halal food ataupun makanan dan minuman. Okay, this is a major source of halal. Inilah tiga produk utama yang ada dekat market ini tentang pasal halal. Dan untuk services hari ini, they make sure it's about halal supply chain. Yang mana halal supply chain ini is very crucial for them to be used to make sure that this halal cosmetics, halal pharmaceutical and halal food is confirmed to be halal at the time of consumption. Okay. So halal supply chain ini banyak sangat penting dan sangat perlu digunakan oleh semua pengeluar halal. Kenapa? Halal dia kena mestilah daripada mula sampai akhir, daripada mula dibuat sampai kepada tempat yang untuk deliver. From the point of from farm to fork, daripada mula dibuat dan juga sampai kepada tempat untuk dijual. Okay. Yang tahun lepas ada isu berkenaan dengan daging import yang tidak halal. Kenapa ini berlaku? Kerana sumber, walaupun dalam sumber daripada sumber yang halal, daripada Australia, daripada Brazil and so on, okay, dia ada halal meat come from outside, tetapi oleh kerana mereka menggunakan transport atau warehouse yang tidak ada sedia halal, so ada isu mereka campurkan antara halal dan tidak halal dalam satu kontainer. So that's why now the quality halal has been indicted. So dia ada isu dari segi halal quality di situ. So that's why lah halal sampai jadi sangat penting untuk memastikan bahawa itu benar-benar halal kita gunakan. Okay. So ini adalah antara halal logo yang diterima di dunia. Kita ada lebih daripada 60. Di Indonesia, juga di Malaysia, atau juga di Singapura dan sebagainya. Okay, yang mana semua ini hampir sama dia punya requirements. Walaupun kita terdapat banyak mazhab, jadi kita ada Syafi'i dan sebagainya, mostly is usable. Cuma ada isu bila kita pergi kepada negara-negara Eropah, yang mana mereka kata mereka bukan negara Islam, so sometimes hard for them to follow our guidelines. So that's why now they use for AHI, Traditional Halal Alliance, to conduct their own halal certifications. Okay, so far as I know that halal JAKIM is one of the most strictest rules in the world now. So that's why when you have halal logo from JAKIM, it should be valid, and it's also have a brand name in the world today. Okay, when talking about sustainability, okay, there are many definitions of concept sustainability. Okay, usually we're talking about the optimizing the use of natural resources. Some people say that as talking about governance, about the nature, economy, and also about people. And also they say that everything is connected, talking about economics, governance, environments, peoples, and also stakeholders. Okay. Walaupun begitu, the economic profits of business activities have increased prosperity and living conditions globally. However, it leads to environmental destruction and social inequality directly and indirectly. So that's why now, even though we could talk about sustainability, but still it also affect our environment. Okay, and talking about halal and sustainability, the halal business model is a strategic model that can be utilized to increase a firm sustainability and ensure accountable business practices and enshrined in the Quran, Sharia and Syariah 2015. So pada saat sini, kalau betul kita menggunakan model bisnes halal yang sebenar yang diberikan dalam Quran, ianya boleh dipakai dalam semua keadaan, dalam semua masa, pandemik, endemik, atau dalam waktu-waktu biasa. Okay. Firms can employ that halal business model strategically in order to achieve competitive advantage, compete in local and global markets, and adapt their strategies to suit the changing market and customer demands and simply create value. Konsep halal ini yang mana yang boleh digunakan oleh semua company, yang boleh bantu semua syarikat UMKM atau yang besar sekalipun untuk mencapai tahap untuk bersaing di peringkat lokal atau di peringkat global. Kenapa? Sebab ciri-ciri halal itu sendiri yang mana yang menekankan faktor kebersihan, kesucian, kualiti ini juga dipakai oleh semua orang, sama ada Muslim ataupun non-Muslim. So that's why now
it's good for you to apply the halal certification will follow the halal requirements to make sure that you can compete locally or globally. Okay. So a halal business should also minimize hardship and instead benefits God's creatures, provides aid and for mankind, ensure excellence of products, service quality, protect the planet environment, profit economy, and ultimately the desire for Allah blessing. Hence, the Islamic approach emphasizes value maximization rather than profit maximization. Okay, perlu kembali pada konsep asas dalam perniagaan. Kenapa kita perlu berniaga? Kenapa kita perlu berusaha? Okay, pertama sekali ialah dalam bidang usahawanan, sebenarnya kenapa Islam menggalakkan orang umat yang berniaga? Kerana untuk membantu sebagai fardu kifayah, membantu untuk menyenangkan orang lain, bukan faktor-faktor semata kerana keuntungan. First thing is about to maximize for others and also gain profit. Profit itu nombor 2. Okay. Kalau semua orang bercakap macam ni, saya yakin sangat bahawa in the future all will go for the halal products. Fundamental principle of providing halal business or services is to give benefits to people and to obtain the blessing or pleasure of Allah SWT in this world and hereafter. It's not only about profit, it's about the helping other people to gain benefits. Okay, so sebagai orang Islam kita yakin kita hidup ni ada dua kali, dunia dan juga akhirat. It's not only about the world, it's talking about the hereafter. We aim for the Jannah, for hereafter. Okay. Excuse me, Doctor. Yes. 3 minutes again for you. Okay. It's not just ensuring the process and practices are in accordance with Sharia principle, but the firm needs to offer service based on positive values of justice, honesty, truthfulness, sincerity, timeliness, and discipline. So I thought I have 1 hour, so I try to make it speed. Okay. So strength of halal meets the Sharia requirements, pure, hygiene, good quality, beneficial, safe to consume, suitable for Muslim or non-Muslim. Okay. The issue is now, do your products, services meet the requirements? Okay. So unfortunately, due to lack of knowledge, insufficient information, and improper marketing strategies lead consumers to view halal products, services from a religious perspective rather than from the halal principle themselves. Isu sekarang ialah ramai orang tengok halal sebagai isu keagamaan, dari segi halal dari segi prinsipal juga. Kalau semua orang faham tentang baiknya halal itu sendiri, tak kira lah anda Muslim ke, tak Muslim ke, mereka suka kepada halal. From my own experience, when I went to Japan last time, most of them are looking for halal chicken because they go for the quality. So untuk para OMKM hari ini, kalau nak betul-betul sustain dalam dunia yang susah hari ini, make sure that your products have a good quality to meet the customer's demand. Okay. So basically, we go for the triple bottom: environmental, social, and economics. Okay. So talking about sustainability, according to the World Commercial Report on Environment and Development, is a strategy that helps a business to meet its current requirements without compromising its ability to meet future needs. Firms can achieve sustainability by catering the individual needs of different stakeholders constituents. Hari ini kalau para OMKM kata mereka susah untuk dapatkan jualan. Okay. First kali, you must know that your products should meet their requirements. So apa mereka nak? Okay. Kita kena jual atau cipta apa yang mereka perlukan dan apa yang kita tahu buat. So this is the main things. The specific needs of different stakeholders make sustainability a complex phenomenon for managers. Setiap produk ada dia punya requirements. So jangan copy and paste other approach. You must have your own approach how to market your products. Okay. Issues about halal ni, do we have sufficient demands for halal products? Yes, we have this. Okay. Indonesia Indonesia memiliki rakyat berusia yang paling tinggi di dunia. It's about 12.7% in the world. So that's why now demand for halal is not issue in Indonesia. So that's why I don't see any issues for the OMKM in Indonesia survive in your country to produce halal products, since the demand is very big from Indonesia itself. Okay, to ensure sustainability, halal producers must satisfy and meet their customers' needs and demands. However, there are large sum of Muslims still preferring towards non-halal certified products.
walaupun ada banyak produk halal ini, kenapa ramai lagi pergi kepada produk yang tidak ada sijil halal? Why? Because of those things. Because of quality, of taste, meets the demand of suitable, brand name, price, proportional, and endorsement. Saya bagi contoh ini kan, kalau contoh untuk kosmetik, we're talking about CD, Christian Dior, talking about SK2, okay? Semua ini we talk about quality. Semua orang tahu, they have very quality. Can we match with them or not? Okay, about the halal food, we go for this one. Okay, this tomahawk price you about 1,000 pound. They still can pay for that. Why? Okay, Because 1 they have minute more. 1 minute more. Okay, Sorry, dokter. Okay. 1 minute more. Okay. Okay. So how to meet demand from halal through the halal management? Firstly, okay, get halal certification. Make sure that you want that because of quality, not because of the only for promotion. Second, you must have a very good price, quality prices. Did halal certification increase your price, quality or image? And the last one is, do consumers aware of your halal brand? Do consumers willing to switch from non-halal brands? So that's why now, make sure that now your customers aware about your halal quality. Then they will start to go to your products. Okay, again, to sustain here, we need support from environment. Okay, support our environment using good raw materials from Muslim community. Social, meet social demands, Muslim social support and education. So promote that all Muslim in Indonesia should buy halal products. Imagine more than 200 million people, Muslim in Indonesia, all go for halal products, just into your business. And one more thing, once you get your profit, share your profit through your donation, also go for your zakat. That's why it can be, you can get the berkah from Allah Ta'ala, so, untuk dunia dan juga untuk akhirat. Okay, so that's all from me. Thank you for the opportunity. Thank you very much, Dr. Hafaz. Sangat menarik ya paparan Dr. Hafaz yang mana terkait dengan produk halal itu ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa halal produk itu apa saja, kosmetik ya, obat-obatan, makanan, dan juga mungkin wisata sekarang ya, halal tourism atau Muslim friendly tourism. Nah, nanti akan dilanjutkan bahasan-bahasan. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti materi kita share dan juga nanti kita terjemahkan ya dari Dr. Hafaz. Nanti akan disampaikan pada Bapak Ibu UMKM. Nanti kan kita akan mentoring, akan ada coaching gitu ya.